মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেসন 5ৰ ৰবিনসন ক্ৰুছো নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এক্টিভিটিছত দিয়া আছে কি Let's check how much we have understood. Here, ek number diya ase answer the following questions. Here, question 8 diya ase what happened during the earthquake. To here uttor tomaloke likhiba during the earthquake the ground heaven and shook and pieces of earth fell from the roof of the cave and the edge of the hill. Tar pisot Question B দিয়া আছে why did not Robinson Crusoe feel safe during the earthquake? তো ইয়ার answer তোমালোকে লিখিবা because the shocks were very strong and unpredictable, making him fear that the cave or the ground might collapse or open. তাৰপিছত question C দিয়া আছে why did the sea become the fearful? তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the earthquake caused large wave and violent movement under the sea making it turbulent and stormy. তাৰপিছত question D দিয়া আছে where did Robinson Crusoe take shelter when it rained? ইয়ার উত্তর তোমালোকে লিখিবা when it rained Robinson Crusoe took shelter in his cave. তাৰপিছত question 8 দিয়া আছে what qualities help Robinson Crusoe survive? তো ইয়ার উত্তর তোমালোকে লিখিবা Robinson Crusoe's survival was aided by his courage, resourcefulness, patience, hard work and unwavering hope. তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া আছে কি say whether the following statements are true or false. ইয়াৰ এত কি কৈছে Robinson Crusoe was in the cave when the earthquake struck. এটো false হ'ব। তাৰপিছত বিদ দিয়া আছে Robinson Crusoe drove to the ground on his knees and hands. ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব true. এটো true হ'ব। তাৰপিছত question C দিয়া আছে there are 8 shock in about 3 minutes. এইটো false হ'ব। তাৰপিছত D দিয়া আছে why sky become clear after the hurricanes had abated. এইটো false হ'ব। তাৰপিছত ই দিয়া আছে কি there was another mild shock after the hurricanes was over. এইটো true হ'ব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে match the following. ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে the earthquake. এইটো হ'ব feeling pieces of earth from the roof to the wave to the cave and the edge of the hill. তাৰপিছত the storm এইটো হ'ব overflowing of the shoring, uprooting of trees etc. তাৰপিছত the rain এইটো হ'ব flooding of the fortifications. তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে write the Robinson Crusoe did to reduce the risk of injury when the earthquake occurred. ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা when the earthquake occurred Robinson Crusoe moved away from the trees and rocks to an open space to reduce the risk of injury from falling debris. He also
drove to the ground of his knees and hand to maintain balance and protect himself. Bidyase, let's learn a few more safety measurements are we must following during the earthquake to reduce the risk of injury. Look at the picture below and write the word for phases from the box under the associated pictures. এইটো কিহৰ চিন এইটো হ'ব ড্ৰপ তাৰপিছত এইটো হ'ব কভাৰ তাৰপিছত এইটো হোল্ড অন তাৰপিছত চিট দিয়া আছে work in pairs, find some other safety measure and write down on piece of papers, display the work in the classroom. Your answer tomorrow others earthquake safety measures. Ekot ki hobo stay calm, try to stay calm and don't panic during the earthquake. Tarpisot 2 stay indoors, if are inside stay inside and move away from the windows, glasses and heavy object that can fall. Tarpisot 3 stay away from doors, avoid standing in doorways as doors can slam shut or break. Tarpisot 4 if outside stay in open area, move to an open area away from buildings, trees, street light and power lines. Tarpisot 5 do not use elevators, avoid using elevators during or immediately after an earthquake. Tarpisot 5 number dia ase look at the pictures and write below each picture that the person in that picture is doing. Here side of picture dia ase kontu picture ot ki kori ase এইকেইটা ক'ব লাগে তো প্ৰথম পিকচাৰটোত কি কৈ আছে প্ৰথম পিকচাৰটো ৰানিং ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্স হুইল ৰেইনিং তাৰপিছত 2 নম্বৰ ফটোটোত কি কৈ আছে ৱাকিং থ্ৰু ফ্লডেড ৱাটাৰ তাৰপিছত 3 নম্বৰ পিকচাৰটোত কি দিয়া আছে ষ্টেণ্ডিং আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী ইন দ্য থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম তাৰপিছত 4 নম্বৰ পিকচাৰটোত আছে হোল্ডিং এন আমব্ৰেলা in heavy rain with strong winds. Tarpisot Bidya Seki discuss in group what may happen to the persons is in each picture and suggest a way reduce the risk of injury or threat to life. Here uttor tomorrow running down the stairs. Here 1 number is a risk, the person may slip, fall and injury themselves survivably. Tarpisot 2 preventions were carefully hold on handrail and avoid running or stairs. So walking through flooded water. Yet risk of 1 number is they might get electrocuted, fall into open drain and contract waterborne diseases. Tarpisot 2 preventions avoid walking through the flood water, stay indoors or wait for help, use a stick or check the options and necessary. এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা নিজে নিজে বহিত লিখি লবা এইবিলাক তোমাৰ হোমৱৰ্ক থাকিল তাৰপিছত 6 নম্বৰ দি আছে complete the crossword puzzle using the hints given below. তো ইয়াত একৰছত 1 নম্বৰ দি আছে
a sudden violent shock of the earth surface তাৰপিছত 4 তে এটো হ'ব natural movements on airs তাৰপিছত 5 তে এটো হ'ব the conducive moistures of the atmosphere filling visibly in separate drops তাৰপিছত ডাউনত কি হ'ব 2 violent storm with very strong wind especially in the western Atlantic তাৰপিছত তো ইয়াত এক্ৰছত কি তোমালোকে লিখিবা 1 নম্বৰত আৰ্থকুৱেক তো তোমালোকে ইয়াত আৰ্থকুৱেকটো লিখি লবা ইয়াত আৰ্থকুৱেক লিখিবা তো তোমালোকে এনেদৰে লিখি লবা ইয়াত এক্ৰছ মানে পথালিকৈ কি লিখিবা তোমালোকে earthquake wind আৰু rain তো এই তিনিটা তোমালোকে পথালিকৈ লিখিবা ইয়াত দেখা পাইছা earthquake wind আৰু rain তাৰ পিছত ডাউনত তোমালোকে লিখিবা হাৰিকেন আৰু storm তাৰ পিছত ডাউন মানে তলফালে এটো হ'ব হাৰিকেন আৰু 2 storm এইটো তলফালে হাৰিকেন আৰু এটা storm তো এইখিনি তোমালোকে লিখি লবা তাৰ পিছত দিছে কি now make sentence using the word you have found তাৰ পিছত ইয়াত এনসার তোমালোকে 1 নম্বৰত লিখিবা earthquake the earthquake caused severe damage to many buildings in the city তাৰ পিছত 2 wind এটো হ'ব the strong wind blow away the leaves and branches from the trees তাৰ পিছত 3 rain the rain help the farmers by watering their crops তাৰ পিছত 4 hurricanes the hurricanes force thousands of people evacuated their homes তাৰ পিছত storms it over the storms brought heavy rain and thunder making it unsafe to go outside তাৰপিছত 7 নম্বৰ দিছে let's learn the meaning of this word from the lesson ইয়াত কি কৈছে it's ইয়াৰ meaning কি হ'ব the outside limit of an object বা area or surface তাৰপিছত courteously ইয়াৰ meaning কি হ'ব carefully especially in order to avoid danger mistake বা risk তাৰপিছত uprooted ইয়াৰ meaning কি হ'ব pulled a tree or plant etc out of the ground তাৰপিছত weakened ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব become less strong powerful determined or effective তাৰপিছত scared ইয়াৰ কি হ'ব feeling fear তাৰপিছত দিছে now fill in the blank with the word you have just learned to complete this sentence ইয়াৰ খালি ঠাইবিলাক তোমালোকক পূৰ কৰিব লাগে তো ইয়াত কি হ'ব he was standing courteously হ'ব এটো ইয়াত খালি ঠাই হ'ব courteously at the edge ইয়াত কি হ'ব edge হ'ব edge of the cliff he was not scared eto scared hobo scared he looked below he saw the trees were tar pisot unrooted by the storm last night the storm 7 নম্বৰ answer to তোমালোকে লিখিবা
he was standing খালি ঠাইত হ'ব courteously at the edge ইয়াত খালি ঠাইত হ'ব edge of the cliff he was not scared এটো খালি ঠাইত হ'ব scared he looked below he saw the trees were uprooted খালি ঠাইত হ'ব uprooted by the storm last night the storm caused a lot of damage before it weakened after an hour ইয়াত খালি ঠাইত হ'ব weekend তাৰপিছত 8 নম্বৰ দিয়া আছে list a few situations when you were frightened তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1 when I heard a loud thunder during a storm তাৰপিছত 2 when I saw a big dog barking loudly তাৰপিছত 3 when I slept while climbing stairs তাৰপিছত 10 নম্বৰ দি আছে let's learn some grammar ইয়াত কি কৈছে look at the underlined word in the following sentence from the lesson ইয়াত কি কৈছে I was at the entrance into my cave তাৰপিছত 2 I thought I would be buried alive as stay in the cave and longer see as soon as stepped on ground I realized it was nothing but a trivial earthquake তাৰপিছত yes I heard a deflating sound of a big rock falling into the sea তাৰপিছত আছে the thunderstorm were strong under the sea than on the surface কি কৈছে word like at into in on under etc are called prepositions they are used to show the positions of one things in the relations to another তাৰপিছত now fill in the blank with appropriate prepositions from the box complete the sentence ইয়াত কি দি আছে in on at under এই কেইটা preposition তে তোমালোকক খালি ঠাই পূৰ কৰিব দিছে তো ইয়াত কি হৈছে one day Robinson Crusoe was walking ইয়াত খালি ঠাইত কি হ'ব খালি ঠাইত হ'ব on the shore তাৰপিছত suddenly it started to rain Robinson Crusoe had the take shelter এটো কি হ'ব under এটো হ'ব under a tree after some time the rain abated he looked কি হ'ব ইয়াত হ'ব at the sky there were still a of black cloud এটো খালি ঠাইত কি হ'ব ইয়াত preposition কি হ'ব in the sky তাৰপিছত 11 নম্বৰত দিছে read the following expressions in the cards there are some expressions that Robinson Crusoe used while narrating the earthquake তাৰপিছত ইয়াত বিট দিছে now take ideas from the expositions given in the cards to write a few sentences about his happened when an earthquake occurred use the verb in the simple present tense তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে 1 নম্বৰটো কি হ'ব all of a sudden the ground shakes তাৰপিছত 2 tremors cause buildings to shake terribly তাৰপিছত 3 powerful shock
destroy house and trees. তাৰপিছত 4 people feel sick in the stomach during the major shocks. তাৰপিছত 5 নম্বৰটো কি হ'ব? There are often 3 shocks in 8 minutes distance. তাৰপিছত 12 দি আছে write a paragraph about the natural disasters like flood, storms, etc. তো ইয়াত উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা a flood happen when there is too much rain or river overflow in blank its bank. It causes water to cover the land and something enters home and schools. Flood can damage crops, house and roads. People may have to leave their homes and stay in safe place. It is important to stay calm and listen to weather warning during floods. তাৰপিছত 13 নম্বৰত দি আছে listen to the weather forecast read out you by your teachers as you listen. Put a tick mark if the statement put cross in the statement is false. The box. ইয়াত কি কৈছে the weather forecast is November 9. এটো false হ'ব তো ক্রস মার্ক দিবা তোমালোকে এনেকে। তাৰপিছত mid দি আছে the day will the sunny. এটো true হ'ব, এটো তোমালোকে tick mark দিবা। তাৰপিছত C the weather forecast is for 12 hours. এটো false হ'ব, এটো তোমালোকে ক্রস মার্ক দিবা। তাৰপিছত D দি আছে thick fog and chilly wind may be expected in the afternoon. এটো false হ'ব, তো তোমালোকে ক্রস মার্ক দি দিবা। তাৰপিছত E দি আছে the maximum temperature is predictable to be 18 degree Celsius. এটো false হ'ব, তো তোমালোকে এনেদৰে ক্রস মার্ক দি দিবা।